السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصحح لابليكاسيون ديال كونتينيتي باج 40. تعرفوا المفيد فيه دي زيكزارسيس دابليكاسيون، مي اون فيت ماشي دي زيكزارسيس دابليكاسيون على حسب النيفو اللي بان لي انا فيهم، تيكون فيهم واحد الصعوبة اكثر من لي زيكزارسيس بروبوزي. اذا هذا جا في واحد التعليق، تفاعل مع واحد التعليق اللي يطلب مني لا كوريكسيون ديال هادي، وفعلا تفاجأت هاد لابليكاسيون ما عملنيش حتى ما لاحظتهاش، ما عمرني لاحظتها رغم ان الكتاب عندي ما يفوق على 5 سنوات من نهار خرج. اذا شكرا على التفاعل اولا ديالكم مع القناه والتشجيعات ديالكم والملاحظات ديالكم كذلك، الملاحظات والنصائح الى اخره. شكرا. هذا المهم هو التفاعل مع القناه باش نطوروها ونعطيو محتوى اكثر افاده. اذا هنا نشوفوا ليكزيرسيس. بون هنا عاطينك واحد لا فونكسيون كونتينيو بغي مونطري كي ليكزيست اف دو سي ايتيغال. لو بروميير شوز اللي كنديرو هو تنجيبوها الطرف لهنا باش تولي سو فورم ديال واحد ليكواسيون جي دو سي ايكال زيرو. تنشوفوا هذيك لا فونكسيون كونتينيو من الاول. هنا ما عندناش لا كونتينيتي او بون ديال موان 1 اي 0، لان هنا كاين اللي تحت كاين لا فراكسيون غتغومبلاسيو با موان 1، غادي يعطيكم moins pi sur 4 fois 4 moins pi plus pi c'est 0. Voilà le problème. عاوتاني هذه c'est une fraction، غادي راه 1 sur racine cubique ديال هذه في 0 n'est pas continu. alors شنو هو الحل؟ الحل هو transformer هاد l'équation. alors en multipliant par moins 1 à la puissance 1 sur 3 تتولي هذه l'équation. donc هذه عندي دي فونكسيون يمكن من هنا نقول c'est une fonction continue en 0. ما عندناش مشكل مع زيرو، ولكن باقي عندنا مشكل في موان 1. alors comment se débarrasser من هذا البروبليم هادي؟ alors on va multiplier par c plus 1. alors pourquoi on va multiplier par c plus 1? à cause de la limite suivante, voilà, que je vais expliquer. c plus p plus c plus 1. alors là, pourquoi? alors mon problème, mon souci, c'est obtenir une fonction qui est continue sur l'intervalle moins 1 avec les bornes. alors là, la fonction il a une limite finie. je peux la prolonger une fonction continue et j'obtiens une fonction continue sur l'intervalle avec les bornes. alors منين جات الفكره؟ جات في هاد la limite هادي. la limite quand x tend vers moins 1 de arc tangente de x plus pi sur 4 sur x plus 1 est égal à arc tangente prime de 1 qui est égal à 1 demi. بون هنا ملي جات الفكره يعني هذا بيقابلو هاد لو تيرم هذا بيقابلو شي حاجه كي تعطينا اون ليميت فيني او موان 1. بون لو بروبليم هنا هو انه باقي ما درتوش لا ديريفابيليتي في هاد ليكزارسيس، مي كاين واحد البتي بريكولاج تنديرو تلقاو هاد لا ليميت، لانه تجي تدخل الطونجونت تدخل عليها arc tangente de x plus pi sur 4 تدخل عليها tangente appliquer la formule de tangente de a plus b بتعطيك x plus tangente pi sur 4 هي 1 sur 1 moins x. et donc بتولي عندك هاد l'arc tangente x plus pi sur 4 c'est l'arc tangente de x plus 1 sur 1 moins x. Pour la définition, n'oubliez pas qu'on travaille au voisinage de moins 1. Il y a la radio compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors là, dans ce cas, à la limite, je peux le calculer de la manière suivante. Si je remplace Hadi par arc tangente de x plus 1 sur x moins 1 divisé par x plus 1, la quantité tend vers 0. Donc, ça va la quantité تحتملنا بحالها. Pardon, on a 1 moins x. غادي نكتبها هي هادي.
multiplié par 1 sur 1 moins x. Et voilà, il va tendre vers 1 ou vers 1 demi. Donc, soit voilà. Donc, une fois résolu le problème, je vais poser la fonction qui va me donner la solution. Donc, je propose à la fonction, soit j'ai la fonction définie sur moins 1, 0 par l'expression. Voilà. Et je pose g de moins 1 est égal à 1 demi. Alors, on a remarqué, mais là, dès que l'équation équivaut à g de c égale à 0, où c est à l'intérieur de moins 1. Donc, il suffit de vérifier le théorème des accroissements finis, des valeurs intermédiaires appliquées à cette fonction. D'abord, commençons par la continuité. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? F est continu. Ce sont des fonctions continues. La radical cubique de moins x. Moins x est l'intervalle négatif moins 1, 0. Donc, le radical de là, il est continu. X plus 1 continu. Voilà. Donc, x moins x moins 1 continu. Quand il y a de la fraction, le numérateur continu, le dénominateur continu. Voilà. Il est différent de 0 pour x différent de moins 1. Donc, il y a le continu sur moins 1, 0, exclut moins 1. On a la continuité moins 1. Donc, là, j'ai choisi ceci pour avoir un demi. Alors, on a la limite. Quand x tend vers moins 1 plus de g de x. Donc, je vais tatiner là. On va tatiner 0 fois 1 fois f de 0. Voilà. Maintenant, f est continu sur moins 1. N'oubliez pas. D'accord? Moins. Donc, moins, ça donne moins 1. Il va tendre vers 1. On a dit vers 1. Donc, c'est plus 1. Multiplié donc à la fraction. Voilà. N'oubliez pas que je peux l'écrire. C'est 4 arc tangente x plus p. Je peux l'écrire. C'est 1 sur 4 fois 1 divisé par arc tangente de x plus pi sur 4, le tout divisé par x plus 1. Voilà, donc d'après ce qui précède, j'ai trouvé, c'est 1 demi. 1 sur 1 demi qui va me donner 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Voilà, c'est entre parenthèses. Voilà. ولكن j'espère انه واضح. Donc 1 fois 1 demi, on a batatique la remplacé par moins 1 batatique 0. Donc batatina finalement il y a 1 demi qui est égal à g de 1 demi. Donc on a la continuité. Il y a g de moins 1, pardon, c'est g de moins 1. Alors il suffit de calculer g de 0, il a remplacé tout un an. G de 0. G à 0, 0, moins 1. Et G de moins 1, 1 demi. Et on voit tout de suite que les images des bornes sont de signes contraires. Donc il existe C, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, à l'intérieur de l'intervalle moins 1, 0, tel que G de C égale à 0. Alors, G de C égale à 0, C plus 1 radical cubique de moins C, f de C, moins C radical cubique de moins C, C plus 1 sur 4 arc tangente C plus P, moins C, moins 1 égale à 0. يوم عليك إلا تدي هادو لهنا وتقسم على هذا اللي غتعطيك فينالمون اف دو سي. دونك هذا اللي ديتي هنا قسمتيه على هذا بغتعطيك هذا سي سور اللي قسمنا على هذا بيبقى في هذا سور 4 ارك طونجونت سي بلس بي، وهذا اللي قسمنا عاوتاني على هذا بيعطيك بلس
1 sur racine cubique de moins c. Et voici ce qu'il faut démontrer. Donc القضية فيها théorème des valeurs intermédiaires. ملاحظة بالنسبة للحصص الفيديوهات القديمة اللي غادي ندير من بعد، طرح لي مشكل ديال واش ندير لي سويت ولا لا ديريفاسيون، لانه كيطلب مني لي سويت وكيطلب مني نبدا مع لا ديريفاسيون. دونك دابا محتار انا لحد ساعه اش غادي ندير. دابا الاغلبيه انا عارف ان الاغلبيه دايرين لا ديريفاسيون، القليل اللي غادي تكون لي سويت. دونك غادي نحاول نلقى ان ايكيليبر نديرهم بجوج، ولكن غادي ناخذ بعين الاعتبار الاغلبيه. وشكرا على انتباهكم.